السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في موضوع جديد من مواضيع اختبارات الفصل الثاني الخاصة بمستوى السنة الخامسة ابتدائي. إذا كما كنتم تشوفوا هذا الموضوع أخذته من فيسبوك من صاحبتي هي كاتبة اسمها عليه آية ياسمين. عجبوني بزاف المواضيع تاعها، يعني استخرجتهم من واحد الكتاب، كتاب خارجي رائع، عجبني بزاف، يعني عجبوني المواضيع وطريقة إلقاء المواضيع. إذا كما كنتم تشوفوا عفوا، إذا ها هو الموضوع لو بوتي شابيرون روج. إذا نبداو بسم الله، نقراو أولا النص نفهموه ونشرحوه. Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille qui vivait avec sa mère dans un village en bordure de forêt. Un matin, elle est partie chez sa grand-mère qui habitait un autre village. En passant par la forêt, elle a rencontré Compère le loup qui aurait pu la dévorer de bon cœur. Mais il craignait les bûcherons qui n'étaient pas loin. Il a donc demandé au petit chaperon rouge où elle allait. هذه حكاية le petit chaperon rouge كامل تعرفوها وكامل نعرفوها. كما تعرفوا c'est une petite fille qui vivait avec sa mère dans un village وكان عندها جدتها تسكن en bordure de forêt، يعني على أطراف الحواف تاع الغابة. un matin قال لك في يوم من الأيام، يعني في ذات صباح، elle est partie chez sa grand-mère qui habitait un autre village. راحت عند جدتها اللي كانت تسكن في قرية أخرى. en passant par la forêt plutôt، elle a rencontré Compère le loup. عند مرورها من الغابة التقت بكومبير الذئب qui aurait pu la dévorer de bon cœur. كان قادر يأكلها في ذات الوقت، يعني في ربشة عين. mais il craignait les bûcherons qui n'étaient pas loin، لكنه كان يخشى الحطابين الذين لم يكونوا بعيدين. il a donc demandé au petit chaperon rouge où elle allait. إذن طلب من petit chaperon rouge أين كانت ستذهب. إذن هذا كونت بلي كونت دو بيرولت، يعني مجموعة من حكايات هذا الكاتب القصص اسمه بيرولت. إذن لي كيستيون، شوفوا لي كيستيون compréhension de l'écrit. alors قال لك ce texte est un conte. voilà du texte l'expression qui le montre. قال لك هذا النص عبارة عن كونت، قصة، استخرج العبارة التي تبين ذلك. السؤال الثاني قال لك ريبون بار فري او فو، يعني أجب بصح أم خطأ. La petite fille vivait avec sa mère. هل هو صحيح أم لا؟ Elle a rencontré un lion. التقت بأسد. Sa grand-mère vivait avec elle. جدتها كانت تسكن معها. Le loup lui a demandé où elle allait. الذئب سألها أين كانت ستذهب. Veuillez écrire la phrase suivante puis souligne le complément circonstanciel de temps. أعد كتابة الجملة التالية وسطر le complément circonstanciel du temps، يعني الظرف الزمن. complément circonstanciel يعني كلمة أو عبارة تدل على الزمن. un matin elle est partie chez sa grand-mère. إذن هذه هي الجملة. السؤال الرابع utilise le suffixe qui convient pour transformer le verbe en nom. استعمل اللاحق من اللواحق، يعني اللي نضيفوها للأفعال لكي نتحصل على اسم الفعل. إذا السوفيكس عندنا لو فيرب أبيتي. إذا واش نضيفوا الأبيتي ولا نحذفوا منها ولا نضيفوه باش نتحصلوا على اسم لو فيرب أبيتي، لو نون d'action، يعني le nom du verbe habiter. À qui renvoie le pronom souligné dans la phrase. إلى ماذا يعود le pronom، يعني الضمير المسطر في هذه الجملة. إذا كما كنتم تشوفوا الجملة نساو باش يسطروا على الضمير، لكن أنا أظن الضمير اللي نقصدوا فيه هو elle. Il a donc demandé au petit chaperon rouge où elle allait. elle. écris correctement le verbe. اكتب بطريقة صحيحة الفعل، يعني تصريفه. sa grand-mère habitait un autre village. جدتها كانت تسكن في قرية أخرى. ses grands-parents، إذا sa grand-mère كانت elle، le pronom du singulier. donc نرجعوا
سي بارون c'est-à-dire تحولوا الى يعني نتوما راح تخمموا باي ضمير راح نستبدلوا سي بارون. اذا سي بارون avec le verbe habiter à l'imparfait. La question numéro 7. Mais au masculin singulier. حول الى المذكر المفرد. Le groupe nominal souligné. إذا عندنا راهي باينة مكتوبة بالأحمر، ما تسطروهاش كتبوها بالأحمر. إذا هنايا il était une fois une petite fille. donc une petite fille هذه قالك وضح ضعها مي ضعها في الماسكولين سينغولير يعني في المذكر المفرد. il était une fois. ثم نلتحق بالجزء الأخير أو الجزء الثاني من الموضوع اللي هو وضعية الإدماجية التعبير أي la production écrite. إذا هنا قال لك complète le compte suivant avec les mots qui te sont proposés. يعني املأ complète املأ le compte suivant القصة التالية avec les mots qui te sont proposés بالكلمات التي اقترحت عليك. اقترحوا عليك كلمات هي le vieil homme ses fils le vieil homme الرجل العجوز ses fils أولاده les frères الإخوة il هو ses frères إخوته. إذا القصة هي il était une fois un vieil homme qui avait 3 fils. كان يا مكان رجل عجوز لديه 3 أولاد. on disait du plus jeune qu'il était simple d'esprit. كانوا يقولون على الأصغر منهم كان بسيط الشخصية يعني بسيط الإنسانية الروح بسيط الروح. فراغ se moquait toujours de lui. se moquait يعني يسخرون دائما منه. se moquait toujours de lui. un jour فراغ tomba malade. tomba هنا c'est le verbe tomber qui est conjugué au passé simple. tomba se termine par a. donc il faut le passé simple avec a. en tous les cas je sais que ما درتوش le passé simple je pense mais باينه شكون اللي طاح مريض. 2 mois plus tard شهرين فيما بعد فراغ mourut يعني مات في الباسي سامبل. en laissant comme héritage يعني héritage هي الورثة. en laissant يعني مع تركه كورثة comme héritage à لما نخلي هذه الورثة. إذا فراغ une seule vache بقرة وحيدة. إذا البقرة كانت الميراث الوحيد اللي تركه الأب أو هذا اللي مات لأولاده. alors شوفوا فراغ décider c'est le verbe décider qui est conjugué au passé simple à la 3e personne du pluriel. de construire chacun un enclos. un enclos يعني المكان اللي تقعد فيه الأبقار. en se disant que la vache pourrait choisir son maître en rentrant dans son enclos. يعني كل واحد فيهم بنى كوخ صغير للبقرة شغل في الاسطبل وقالوا نتركوا البقرة تختار الكوخ اللي يعجبها والكوخ اللي تدخل له سوف يكون صاحبه هو مالكا لهذه البقرة. إذا أتمنى لكم التوفيق ونلتقي بعد قليل في الإجابات. لكن أنصحكم أولا أن تقوموا بحل هذا الاختبار ثم تشوفوا مع الأجوبة. إذا السلام عليكم. إذا السلام عليكم. نلتقي مجددا في الجزء الثاني اللي هو الأجوبة أو التصحيح. إذا السؤال الأول compréhension de l'écrit. قال لك ce texte est un conte relève du texte l'expression qui le montre. قال لك هذا النص عبارة عن حكاية استخرج من النص العبارة التي تثبت ذلك. إذا العبارة هي il était une fois. دائما لما نشوفوا هذه العبارة اللي هي عبارة c'est une formule d'ouverture يعني عبارة الافتتاح لأي قصة. إذا نستعملوا هذه العبارة في القصص يعني dans les contes. donc تكتبوا كان يقولوا لكم ما هي العبارة التي تدل على باللي التكست est un conte. إذا تستعملوا تخرجوا هذه العبارة. كاين عبارات اخرى لكن في المستوى تاعكم هذه العباره. عبارات اخرى يعني تقدروا تقولوا لهم مثلا في لو تكست تاع الكونت نستعملوا تعابير خياليه. نعرفوا بلي الكونت عباره عن ان ريسي ايماجينير. مثلا لما تقول البقره تحكي العصا تتحول الى افعى الى غير ذلك. اذا هذا نسميوه لو فوكابولير دو ليماجينير يعني العبارات الخيالية التي تدل على أن هذا النص عبارة عن كونت. سؤال ثاني قال لا بيتيت في vivait avec sa mère. البنت كانت تعيش مع الأم. نعم بغي. إذا لما نروحوا نشوفوا الجملة
الجملة هنايا une petite fille qui vivait avec sa mère. Donc الجواب هنا vrai. Deuxièmement, elle a rencontré un lion. Faux. إذن نحوصو نشوفو. Elle est partie bon voilà. إذا نشوفو هنايا. إذن elle a rencontré le loup. إذن التقت بالذئب. Donc c'est faux, c'est pas un lion qu'elle a rencontré. Troisièmement, sa grand-mère vivait avec elle. Faux. إذن sa grand-mère ne vivait pas avec elle. نحن نشوفوا النص. إذن شوفوا. Sa grand-mère qui habitait un autre village. Donc faux. Le loup lui a demandé où elle allait. Vrai. إذن شوفوا. Regardez. Il a donc demandé au petit chaperon rouge où elle allait. إذن صحيح. Troisièmement, réécrit la phrase suivante, puis souligne le complément circonstanciel de temps. إذن le complément circonstanciel أو العبارة التي تدل على الزمن. Le temps معناتها الزمن يعني ظرف الزمن هو un matin. سؤال رابع. Utilise le suffixe qui convient pour transformer le verbe en nom. إذن habiter واش راح نديرو؟ habiter قلنا دائما لما نحولوا الفعل إلى اسم بإضافة للسوفيكس واش نديرو؟ أولا نحذفوا علامة اللافينيتيف يعني علامة عدم التصريف اللي هي الأو ار بالنسبة للأفعال تاع بروميي جروب ونضيفوا أسيون هابيتاسيون. إذا هابيتاسيون هنايا سي لو نون دو فيرب ترانسفورمي لو فيرب أون نون نقولوا لها أيضا لا نوميناليزاسيون يعني تسمية الفعل. مثلا ذهب الذهاب، قرأ القراءة. إذا القراءة هي اسم لفعل قرأ. نفس الشيء بالنسبة للفرنسية لما نحولوا فعل إلى اسم نقولوا nominalisation ou bien le transformer en nom. خامسا à qui renvoie le pronom souligné dans la phrase. هنا ما كاش نساو باش يسطروا مي أنا الله أعلم أظن أن البرونو اللي قصدوه هو où elle allait. إذا elle هنايا elle تعود على le petit chaperon rouge يعني la petite fille. Sixièmement قال لك écrit correctement le verbe. اكتب بطريقة صحيحة الفعل. إذا sa grand-mère habitait un autre village. Habiter habitait sa grand-mère نقدروا نستبدلوها بelle يعني la troisième personne du singulier. ثم ses grands-parents نقدروا نستبدلوهم بهم يعني il au pluriel. Donc habiter ترجع habiter avec AIENT à l'imparfait. سابعا mais au masculin singulier حول إلى المفرد المذكر المفرد لو جروب نومينال يعني المجموعة الاسمية الاسم الجملة الاسمية أو إذا شوفوا il était une fois une petite fille كاتبينها بالأحمر. إذا une petite fille une ترجع un petite ترجع petit fille ترجع garçon donc تولي il était une fois un petit garçon. production écrite إذا نشوفوا complète donc هنايا الحين نعبروا. Il était une fois un vieil homme qui avait 3 fils. On disait du plus jeune qu'il était simple d'esprit. Ses frères se moquaient toujours de lui. إخوته كانوا يسخرون دائما منه. Un jour, le vieil homme, في يوم من الأيام أو ذات اليوم الرجل العجوز tomba malade يعني مرض. 2 mois plus tard, il mourut يعني شهرين فيما بعد مات. En laissant comme héritage à ses fils إذا بتركه كورثة لأولاده à ses fils une seule vache بقرة واحدة. Alors إذا les frères الإخوة décidèrent قرروا de construire chacun un endroit باش يبني كل واحد un enclos مكان تبقى فيه البقرة. On se disait que la vache pourrait choisir son maître en rentrant dans son enclos. بحيث اتفقوا على أن البقرة لما راح تدخل فيه أي واحد من هذوك لي زونكلو اللي بنوهم إذا راح تكون ملك لمن بناه. وبهذا ننتهي من هذا. إذا نشوفوا الإجابات هكذا تشوفوهم مليح. تقدروا ديروا كابتور ديكرون مثلا تحكموا التليفون تصوروا ولا توقفوا الفيديو باش تشوفوا الأجوبة. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله بمزيد من الامتحانات والدروس والشروحات إن شاء الله. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.